I can. We are in the house. Oh, picture sa Say hi, Jo. Picture. Usahan ni pag-picture. Pindutan niya. Mo galing murag guba anak niya. Yung pag... Hindi siya mapindot. Oh, di siya mapindot. Oh, picture to kay... Picture. Ay, Tangkad ko masyado. Sila vlogger. mag-vlog lang. Hi. Hi! Hi, guys. Welcome to our guys. Welcome. Now, nami sa... Like, weird kayo. Picture sa saglit. Picture. Before ang sakuna. Before ang sakuna. Ay. Naman sila dirite. Say hi, Isha. Hi, baby. Hi, guys. It's Isha. Ah, basta na hayag na. Before. Hi. Ay, paano mo to si Gabi makikinig sa akin? Sabi ko, busy ko na before. Before, guys. Sigma boy. Oh, kana. Gab, before nga eh. Before. Uy, dalawa. Ani. Ano na, guys? Asa naman na, guys? Ay, nasuko si guys. Guys! Ayun! Nasuko ang guys! Ganito, guys! Tala na, guys. Let's go. Ang weird ba? Alam mo niya? Bye-bye, guys! Masaraka! Masaraka! Tala, guys! Tala, guys! Lakaw ka! Maglakaw ta! Yay! Yay! Dalaga na ba ka? It's so beautiful! The red gate! Makita rin niyo. Bye-bye, guys! Tala na, guys. Let's go to the... Let's go! Let's go, guys! Let's go, guys! Paadto na misa. Jogging ni siya, guys! Jogging! Guys, alin na mo! Pali! Let's move out. Let's move out. I know I can't see. Hi, guys! Bilisan nyo, guys! 1, 2, 3, go! Boxing na. Oh, tara. Ras Woo! Guys! Strong! Lagan. Go. Pagod na siya, guys! Tubo. Tubo, dili boto. Ako? Aswang? Mangayo ko, Bel! Imana! Bel! Sika, Bel! Tawagan. Siko, Bel! Bago nga na, anak, baba? Sakit na, sakit. Masarap. Ang siya naman yung bataan eh! Mag-ama. Singalan din eh. Uy! Singalan? Makulit na bata. Singalan yan na. Okay, mga kasama naman ng... Oh, sakit na. Ew, mama. Lagan. 1, 2, 3, go! Go, Isra! Nakapas oh. Action ba? 1, 2, 3, go! Tulog lagi ni Dayon. Bayan! Kulot na yung energy dali.
Atong ihapon ang pinaka-step. Pinaka steps. 1 and 2 and 3 and 4. Oh, this is so Sa hard. patahagdan isra. Puro hagdan lang yan. Ayoko na. Go, 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 go. This is not the vacation I want. Dapat kasama ka. Dapat sasama si Daday. Tuwa mo pa ako. Ayoko na. Ito, step by step. Tuturuan ko kayo kung paano pumunta sa bilis. Wow! Look at that! Witsa! Naog na daw ta! Bayas extra. Go, let's go, Isra. Uy, gandahan! Uy, kapuya ani, uy! Hindi ko na kaya! Ah, this is kanang gusto mo ng magandang view. Let's go. Let's go. Go. Matakap ko. Kapoy si Dit. Uy, siya pa. Pagod na sila. Ayoko na. Let's go. Fighting. Guys, kaya nyo na yan. Ako na pagod na si Gabriela. Pagod, nantay ka ba kayo? Nandito na tayo? Dugaya. Let's go, guys. Fighting. Hala ka. Mahirap. Umakyat. Sino idea to? Kaya nga, sinong may gusto nito? Ako. Mama! Nandito ma. Tawon ra mo daw kung bimbim. Ganda dito. Imagine kung mag-harvest din. Hi guys. Sunga na sila dito. Bibili na po. Let's go. Fighting. Sunset is here with us. Mama. Ibibidyo na natin ang everything. Dahil hindi na tayo siguro. Ayoko na siguro. Kapoy na ba, everyone? Let's go, guys. Let's hello. Let's fight. Let's go. Let's go. Let's go. So, we're here, guys. Yes, we are here today. Nanami, we're finally here. Kumay na ako. Musta naman ang everyone? Mama Mary, we're here. Ay, kay.
not so bad. Not so bad. Sa'yo, hindi. Lol. Sabi niya, Not so bad. Comment please. Comment. Comment, like, and share. not so bad daw, sabi natin. Ito ni. Bakit? Oo naman na. Wala, basic. Pakita mo na sa babate. Hey guys! Bye-bye! Uwi na Bye-bye, Mama Mary. Bye-bye. Uwi na kami! Ako na yung kamyo. After. Kapoy luksong. Kasi sungay na lang, sungay. After everything, after all this. Ano? Oh yeah, we are here. Pauli na ni. Kay gikapoy na everyone. Everyone is gikapoy. Let's go! Superman! Let's go, Superman! Ang anak lang, para di ko matrok. Oh, Yay! Anak, abat.